नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया टुडे न्यूज को आपण को स्वागत करुचु। आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को लेकिन आसीचु। आज डिसेम्बर 4 2024 बुधवार। आसन जीवा संपूर्ण खबर विषय जानिबा। सर्वप्रथमे खबरटी रहिला आतिले व्यवसायी ममता सरकार निष्पत्ति को व्यवसायी विरोध। आज पश्चिमबंग में आलू जोगाण बंद। मंत्री आलोचना विफल पर पश्चिमबंग प्रगतिशील आलू जोगाण संघ निष्पत्ति। पड़ोशी राज्य को आलू जोगाण प्रसंग में कलिकता खाद्य भवन पश्चिमबंग प्रगतिशील आलू जोगाण संघ और विभागीय मंत्री बेचाराम मानांक मध्य बैठक बसिथिला। बैठक में बाहरी पारिनी कौनसी निष्कर्ष फल निज राज्य में आलू जोगाण बंद करने को निष्पत्ति नहीं संघ। एयरक्राफ्ट एवं युद्ध विमान क्षेत्र में सबुठारु शक्तिशाली जहाज भारत में गणा जाउथिबा सबमरीन बा बुड़ा जहाज पानी भितर रही गुप्त भाव में अतर्कित आक्रमण करिबारे बेस जनाशुना। किंतु एबे भारत सबुठारु शक्तिशाली बुड़ा जहाज लगाई चीन एवं पाकिस्तान निद हजाइबा प्लान लगी पड़ी। भारतर न्यूक्लियर बुड़ा जहाज चीन नौबाहिनी को चैलेंज करने प्रस्तुत होउची। प्रथम आईएनएस अरिहंत एवं आईएनएस अरिघात भली उन्नत शक्तिशाली मिसाइल भारत में नौबाहिनी रे सामिल हो सारी। पूर्व सप्ताह में आईएनएस अरिहंत द्वारा करा जाइथिबा K4 ब्लास्टिंग फायर चीन एवं पाकिस्तान को घाइला कर देइथिला। एबे बहुत शीघ्र भारतर स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित न्यूक्लियर बुड़ा जहाज चीन एवं पाकिस्तान चिंता बढ़ाई देव। आईएनएस अरिघात लॉन्च बेले करा जाउथिबा ट्रायल रन रे अरिघात सफल भाव में काम करुची बोली नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी कहिसंती। भारतीय वैज्ञानिक माने एक नुआ एंटीबायोटिक विकसित करिसंती। नाफ्रिथ्रोमाइसिन नामक भारतर एही प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक विभिन्न औषध को प्रतिरोध करुथिबा बैक्टेरिया गुड़िकर मुकाबिला करि परिबो। भारतर बायोटेक्निक विभाग रे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRSC गवेषक माने नाफ्रिथ्रोमाइसिन विकास करिसंती। औषध प्रतिरोध निमोनिया चिकित्सा रे एहाकू व्यवहार कराजिबो। मिकना ब्रांड रे नाम रे एही औषध खूब शीघ्र बाजार में उपलब्ध हेबो। एंटीबायोटिक एवं एंटीफंगाल गुड़िक बदल रे अन्य औषध व्यवहार पाई प्रतियोगिता चलीथिबा बेले नीरव महामारी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR रो मुकाबिला रे नेफ्रोथोमाइसिन एक बड़ सफलता। प्रतिवर्ष औषध प्रतिरोधी निमोनिया जोगु विश्वव्यापी 20 लाख ऊर्ध्व लोकों मृत्यु घटुची। विश्व निमोनिया मामलार 23% भारत में देखा देई थाए। आजिथ्रोमाइसिन भली औषध को निमोनिया बैक्टेरिया गुड़िक प्रतिरोध करुथिबा बेले निफ्रोथोमाइसिन एहार 10 गुणा प्रभावशाली बोली कहा जाउची। बांग्लादेश अगरतला स्थित डेपुटी हाईकमिशनर रे भंगारुजा घटना 7 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। 3 जन सब इन्स्पेक्टर निलंबित कराजिबा सह डीएसपी को विरोध मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। पश्चिम त्रिपुरा एसपी किरण कुमार यही सूचना देइछंती। अन्य पक्षरे त्रिपुरा रे भारतीय पताका को अपमानित करिबा इस्कन मंदिर सह जड़ित चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्त करिबा एवं हिंदू का समेत अन्य संख्यालघु उपर होउथिबा अत्याचार विरोध में त्रिपुरा रे विक्षोभ जारी रही। बीजेपी नेत्री तथा पूर्वतन केंद्रमंत्री प्रतिमा भौमिक बांग्लादेश रे संख्यालघुंकर उपर होइथिबा आक्रमण प्रतिवाद रे सामिल होइथिले। आसंता गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेइबा। बलांगीर रे धान किणा आरंभ। बिना टोकन ने कहा धान किणा गला प्रशासन सह सबु मिलर को एजाए चुक्ति सरीनी। जिलार कौनसी जड़े चाषी को टोकन भी मिलनी। चाषी मंडी को भी धान आनी नाहांती किंतु एहा भितरे आज धान किणा होईची। बलांगीर जिले में आज धान किणा को नहीं आज एपरी एक अजब स्थिति देखा मिली। बिना टोकन ने केमिति जिले में धान किणा आरंभ है ताहाकु नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होउची। सूचना अनुसार जिलापाल गौरव शिवाजी ईश्वर रोलर आज बेलपड़ा ब्लॉक मंडल मंडी रे उपस्थित रही पूजा करी धान किणा शुभारंभ करथिले। सेहीपरि अन्य मंडी मानकरे मध्य शुभारंभ करा जाइथिला किंतु प्रशासन कहा धान किणिला और केमिति किणिला ताकु नहीं प्रश्न उठुची। विभागीय वेबसाइट अनुसार जिले में केजीए भी धान किणा जाई नथिबा जणा पड़िछि। आसंतु आउ गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। घटी जाइछि एक बड़ अघटन। एक भयंकर दुर्घटना शिकार होइछि लक्ष्मी बस। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एई दुर्घटना परे लक्ष्मी बस ओवरब्रिज रे झुली रहिछि। एई भयंकर दृश्य देखिले देह थरी उठुछि।
दुर्घटना परर ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫାଣ୍ଡି ଛକ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଛକ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରେ ବ୍ରିଜ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ରେ ବସ୍ଟି ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ଯଦି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତା କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁନଥିଲେ। ଅଧିକ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବସ୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାତି 10:30 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ପାରୁନି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଆଳୁ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବିଧାନସଭା, ତାତୁଛି ଗୃହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକିବାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବିଧାନସଭା। ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକେ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଲେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଳୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି, ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ। ଯଦି କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲେନ୍, କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ରନୱେରେ। ପ୍ଲେନ୍ ତ ନୁହେଁ, ସମେତ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି ପବନ। ଆଖିକୁ ଭୟଙ୍କର, ମନରେ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ରନୱେ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ବାତ୍ୟା ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ର ପାଇଲଟ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଜୀବନ। ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବରେ ଶନିବାର ଦିନ ତମାମ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏକ ପ୍ଲେନ୍ ରନୱେରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲେନ୍ଟି ରନୱେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଶେଷରେ ପାଇଲଟ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନକରି ପୁଣି ଥରେ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇ ନପାରିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମର ଆଜି ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କର। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଭଲ ଖବର ଆଣିକି ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।